Okay, ito na daw ini. Okay, punta po ka mo din sa line. Okay, tama yun siya na kay Tuli. Yan. Yan, okay. Sampo na ha. Okay, ready? No. Okay, tama siya. Pag no, out na. Okay. Ano nga para yung komando na. Okay, malupat ha. Okay, ready na. Pwesto. Okay, ready? Yes. No. Yes. No. Yes. O yan na. Umat niya ha. Umat na. Sige. Luwayan ka lang. Okay, luwayan ka. Okay, ready? Ready na? Okay. Go. Yes. No. Yes. Oh. No. Yes. No. Tagal na lang. Hindi naman na lang. Dili pa. Out na? Out na pala. Okay. Okay, ready? Kahit tuwan na lang lang. Magbutangan na si Twix. Kay buwan pa si natin ko, yes. Makido ka pa maga. Pag no is na kailangan. Ready? Yes. Very good. No. Yes. Okay. Yes. Hatagal premyo kay Balay. Ano gusto mo na Group yourself into two. Oh, si Yuri! Si Yuri Wala ka partner. Alex! Sayaw! Kuya, sayaw! Okay, ready? Group yourself into three! Tuloy lang! Out na si nandoon na magayon na babae. Ako na lang nandun. Mabot ka. Tunga. Tunga! Ellen! Puro na lang. Sabi na lang ang babae. Aday pa. Sayaw! Okay! Group yourself into two! Gawa lang! Wala man gana, hindi raman. Okay. Ay, wala man gana, wala pierde. Para ka-pierde. Game. Okay! Sayaw! Okay, game! Group yourself into five! Bye! Okay, sino out? Si Thea. Okay, 5 na lang. Ayaw, ikot. Wala, ito na.